नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला प्रशासन के उद्योग से सिलचर के सतीश मनदेव सिविल अस्पताल में विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया विश्व जनसंख्या दिवस। आम जनता को संयम बरतने का किया गया अपील। सरकारी परियोजना की राशि हड़पे जाने के आरोप पर काटीगोड़ा के खंड उन्नयन अधिकारी शुजा हसन मजुमदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चल रही है पूछताछ। कछार जिले के मनियारखाल क्षेत्र में जोड़ाखाल स्मित नगर व दूसरे आवासीय इलाके के लोगों के बीच उच्छेद नोटिस प्रदान किए जाने पर इलाके के लोगों में छाई तनाव के माहौल। सरकारी जमीन पर रह रहे हैं इलाके के लोग। करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने कई अभियान के तहत जब्त किया फेंसिडिल, मोटरसाइकिल व अवैध तौर पर सरबराह किए जा रहे गाय। चल रही है कार्रवाई। खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारकर उदारबंद पुलिस ने जब्त किया 80 किलो गांजा। पकड़े गए प्रदीप पासी व सर्वाशीष नुनिया नाम के दो व्यक्ति। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए कछार जिले के सतीश मनदेव सिविल अस्पताल में विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया विश्व जनसंख्या दिवस। इस अवसर पर कछार जिला प्रशासन की ओर से जिला उप उपायुक्त एंडारिम फारहिम, जिला स्वास्थ्य विभाग के भारप्राप्त युग्म संचालक डॉक्टर विमल ज्योति देव सिकदार तथा अस्पताल के सुपर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हजारी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुमरा नाइडिंग, SDM&H हेडक्वार्टर डॉक्टर MI बड़भुइया, R1 FW यूनिट के जाने माने व्यक्तित्व डॉक्टर रीमा पटवा, NHM के डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर उज्जवल दास, जिला संयोजक इकबाल बहार लश्कर, डिस्ट्रिक्ट डाक स्टोर मैनेजर जाकिर हुसैन, काउंसिलर इरशादुर रहमान, वासिम जावेद चौधरी व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लोगों को जागरूक किया गया और एक वर्णनाट्य जागरूकतामूलक टेबलों का भी उद्घाटन किया गया। बाद में कार्यक्रम के अंतिम चरण में 2 वंध्यात्वकरण किए गए पुरुष व महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता का माहौल देखने को मिली। সেই জন্য ভারত সরকার তথা আসাম সরকার আলাদা বিভাগও তৈরি করেছেন। সেই বিভাগের মাধ্যমে কিভাবে সুখী সংসার গড়ে তোলা যায়, কিভাবে আমরা ভালো থাকতে পারি তার ব্যবস্থা সব সময় নেওয়া হয়। তাই প্রতি বছরের নিয়ে এই বছরেও আমরা পালন করতে যাচ্ছি। আজ থেকে সেটা শুরু হবে। আমরা 15 দিন পর্যন্ত কিভাবে আমাদের পরিবারকে সুন্দর রাখতে পারবো, ছোট রাখতে পারবো এবং সুখে গড়ে তুলতে পারবো সে বিষয় নিয়ে আজকে এখানে আলোচনা হবে এবং তার শুভ উদ্বোধন হবে। তাই আমি প্রথমেই এ ব্যাপারে জেলা পরিবার কল্যাণ বিভাগের এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, আমরা সবাই চাই। কিন্তু তার জন্য একটা পরিকল্পনা দরকার, কিভাবে আমার সংসারকে ছোট রাখবো, সুখী রাখবো। এবং সপ্তাহ ফর্টনাইট বলে ওটাকে প্রতি বছরই হয়, এটা পালন করার আজকে শুভ উদ্বোধন হবে। ডিসি ম্যাডাম আসার কথা ছিল, আমাকে উনি সকালে বলেছেন, এখন অনিবার্য কারণে উনি আসতে পারেন। আমরা সবাই এসেছি এবং আজকের উদ্ঘাটন শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে দু একটি কথা না বললে হয় না। কারণ কেন আমরা আজকে 11 জুলাইটা আমরা ঠিক করেছি, আপনারা জানেন কি না? মোটামুটি 11 জুলাই যখন 1987 তখন আমাদের পপুলেশন 5 বিলিয়নে হয়ে গেছিল।
ওয়ার্ল্ডের পপুলেশন। তখনই চিন্তাধারা করা হয়েছে যে আমরা এই দিবসটাকে এখন ডেঞ্জার লেভেলে চলে গেছে, কারণ একটা দেশের ইমপ্রুভমেন্ট কিংবা সিস্টেমে উন্নত করতে হলে আমাদের পপুলেশনটা যত কম হবে তত উন্নত হবে। আপনারা জানেন যে আমাদের ইন্ডিয়া এখন সেকেন্ড হাইয়েস্ট পপুলেশন আফটার চায়না। এখন আমাদের আজ পর্যন্ত হয়ে গেছে 7.7 বিলিয়ন টুডে অবধি। তো মনে রাখবেন, আমাদের যখন 139 crore এবং এত হয়ে গেছে পপুলেশন, গভর্নমেন্ট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার দিল্লি থেকেও চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে গেছে এবং এটার উপরে খুব জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের পরিবার পরিকল্পনাগুলা বিভাগকে সজাগ করে যাতে আমরা ছোট পরিবার, বাইরের পোস্টারই থাকে ছোট পরিবার সুখী পরিবার, কারণ আমাদের দেশ উন্নত হতে গেলে পরিবারকে ছোট করতে হবে। আমাদের অন্যান্য সিস্টার যারা আছেন, তারা সাংবাদিক বন্ধুরা, আজকে 11 জুলাই আমরা এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছি ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে অবজার্ভ করার জন্য। আজকে 11 জুলাইকে নির্ধারিত করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, পৃথিবী শুদ্ধ, যে এটা ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে। এটা আরম্ভ হয় 1989 ইংরেজি থেকে, 1989 থেকে, এবং এটা সম্বন্ধে প্রথম আলাপ আলোচনা হয়েছিল ইউনাইটেড নেশনে 1987-এর 11 জুলাই তারিখে। প্রথম মিটিং হয়েছিল ওই তারিখে, 1987-এ 11 জুলাই মিটিং হয়েছিল যে আমাদের সারা পৃথিবীর পপুলেশন অত্যাধিকভাবে বাড়ছে, এতে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট হচ্ছে, মানুষের লাইফ স্ট্যান্ডার্ড অনেকখানি নেমে যাচ্ছে, আর্থিক সামাজিক অবস্থা খুব টাইট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে 1989 ইংরাজির 11 জুলাই প্রথম ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে হিসাবে উদযাপিত হয়েছে এবং তারপর থেকে প্রত্যেক বছর 11 জুলাই আমরা ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে হিসাবে অবজার্ভ করি। আজকের দিনে এই ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে অবজার্ভের সাথে সাথে আমাদের ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টও আরেকটা প্রোগ্রাম করেছেন, যেটা ফ্যামিলি ট্রেনিং ফোর্টনাইট, পক্ষকাল মানে 15 দিন, 2 সপ্তাহ, 11 জুলাই থেকে 2 সপ্তাহের জন্য ফ্যামিলি ট্রেনিং এ এটা পক্ষকাল আমরা উদযাপন করি। প্রথম কথাটা হলো পপুলেশন সম্বন্ধে আমরা এত উদ্গ্রীব কি জন্য? দেখা গেছে আমাদের মানব জীবন অনন্তকাল ধরে চলে আসছে, কিন্তু গত 200 বছরে আমাদের পপুলেশন 200 কোটি থেকে 700 কোটি চলে আসছে এবং আজকের দিনে আমাদের সারা পৃথিবীর পপুলেশন প্রায় 750। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের পপুলেশন কি পরিমাণে জনসংখ্যা আমাদের দেশে। এই মুহূর্তে প্রায় 139 কোটি জনসংখ্যা আমাদের দেশে। আমরা যে বিভিন্ন প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পগুলো ব্যবহার করে পরিবারকে ছোট পরিবার, সুস্থ পরিবার হিসাবে सबाई जाते जीवन उद्यापित होते हैं। पिछले कई लंबे अरसे से काटीगुड़ा खंड उन्नयन अधिकारी शुजा हुसैन मजुमदार पर कई आरोप लग रहे थे। सरकारी परियोजनाओं की राशि गबन किए जाने के आरोप के साथ साथ कई पहलुओं पर लोग उन पर आरोप लगा रहे थे। आखिरकार पुलिस प्रशासन ने शुजा हुसैन मजुमदार को गिरफ्तार किया है। कछार जिले के काटीगुड़ा खंड उन्नयन अधिकारी की गिरफ्तारी होने पर बड़े घोटाले की खुलासा होने की लोग जानकारी मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। रात करीब 2 बजे शुजा हुसैन को हैलाकांदी के अपने घर से पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा। 10 जुलाई शाम को कछार जिला परिषद के सीईओ एलडी डेल्फाइरिम ने काटीगुड़ा थाने में एक एफआईआर दर्ज किया था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। करोड़ों रुपए के घोटाले के साथ जुड़े बीडीओ शुजा हुसैन मजुमदार के ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस संदर्भ में जिला परिषद कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। संदर्भ में शुजा हुसैन ने भी अपना स्पष्टीकरण प्रदान किया है। भूतपूर्व बनेगा
সিএনজিতে এক্সেস পেমেন্ট দিয়েছে, মানে এক্সেস পেমেন্ট দিয়েছে মানে আপনার আসামের মধ্যে 7,42,00,000 টাকা পেমেন্ট দিয়েছে। এটা বহুত হাই এক্সপেন্ডিচার। এই এক্সপেন্ডিচার কাছাড় জেলা পরিষদের প্রসেসটা শেষ হয়েছে, সেটা আমি সবকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের আমাদের প্রসেসটা আমি শেষ করলাম। কোভিড মেনটেন করিয়া আমরা কাজ করতে লাগে। कछार जिले के धुलाई विधानसभा केंद्र के संलग्न सोनाई फॉरेस्ट रेंज के अधीन मनियारखाल फॉरेस्ट बीच क्षेत्र में धनाखाल, जोड़खाल, स्मिथ नगर, फॉरेस्ट विलेज व हाथीखाल, रियांगपुंजी सहित आसपास के इलाके के लोगों के बीच वन विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा घर खाली किए जाने की नोटिस दिए जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से सरकारी वन विभाग के जमीन पर रह रहे ये लोग अपने घर बनाकर परिवार प्रतिपालन कर रहे थे, लेकिन एकाएक उनके हाथों उचित नोटिस प्रदान किए जाने पर तनाव का माहौल पूरे इलाके के लोगों में बरकरार है। वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य अपने इलाके के पूर्व धुलाई व आसपास के संरक्षित वनांचल क्षेत्र में अवैध तौर पर घर बनाकर रह रहे लोगों को ऐसे नोटिस दिए जाने पर लोग जहां तनाव में है तो वहीं दूसरी ओर वन मंत्री तथा वन विभाग के कार्यकर्ताओं पर भी कई सवालिया निशान लग रहा है। मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में तनाव बना हुआ है और जल्द से जल्द इस सदन में कोई अहम कदम उठाए जाने के लिए पीड़ित प्रभावित लोगों ने वन विभाग से अपील किया है। এটাই জানতে চাই আপনার কাছে যে আমরা যে এই যে স্কুল, এটা তো আমরা গ্রান্ট স্কুল, সরকারি গ্রান্ট স্কুল, এটা আমরা স্কুল আছে এখানে। এরপরে আমরা প্রত্যেকে প্রায় 16-17 পরিবারে আছে পিএমওয়াই ঘরও আমরা পেয়েছি এবং আগের থেকে আমরা যে ইন্দিরা আবাস যে ঘর এটাও আমরা পেয়েছি। কিন্তু তা পাওয়ার সত্ত্বেও যে আমরা যে এইভাবে যে সরকারে ফরেস্ট বিভাগে যে আমরা উচ্ছেদ করা, এটা আমরা কোনো মতে আমরা এটা বুঝতে পারতেছি না। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডম্যান, আপনি কি বলতে চান? আমার নাম জগদীশ রিয়াং। এই যে নোটিশগুলা দেওয়া হয়েছে ফরেস্ট বিভাগের থেকে, আমরা প্রায় এখানে 45 বছর থেকে বসবাস করে হয়েছে, কিন্তু আমরা জানি না এখন বর্তমানে সরকারে দিয়েছে যে নোটিশ বন বিভাগের ব্যাপারে নিয়ে এইগুলা সমস্যা আমরা বহুত দুঃখিত আছি। আমার নাম শ্রী যুগেশ্বর রিয়াং, আমি এই গ্রামের এক্স হেডম্যান। আচ্ছা, আমি গত 17 বছর থেকে এখানে হেডম্যানই গ্রাম মানে পরিচালনা করি আইছি। এখন যে ফরেস্ট বিভাগ থেকে যে আমরা যে ইভেকশনের ব্যাপার, এই ইভেকশনের ব্যাপার গত বুধবারে আমরা হঠাৎ করে এখানে আমরা একটা নোটিশ আমরা প্রদান করা হয়েছে। তখন 1 সপ্তাহ আমরা টাইম দেওয়া হয়েছে, কারণ এটা আমরা আপনারা ধন্যবাদ দিতে চাই যে আপনারা প্রেস মিট এখানে খবর পেয়ে আমার কাছে আইয়া যে খবর নিছেন, এটা আপনার কাছে আমরা ধন্যবাদ দেই। কারণ যেহেতুতে আমরা আজকে থেকে প্রায় 45 বছর যাবৎ এখানে আমরা বসবাস করে যাইতেছি। এরপরে আমার দাদু, আমার বাবা এরা এখানে বসবাস করিয়া আমরা চলে আইতেছি, কিন্তু এখন হঠাৎ করে যে আমরা এখানে ইভেকশন করা মানে ফরেস্ট থেকে বিভাগ থেকে, এটা আমরা কোনো কিছু মানে আমরা বুঝতে পারছি না। কারণে আমরা খুব দুঃখিত, সরকারের কাছে দুঃখিত। আমরা এখানে আমরা আসামের নাগরিক, ভারতের নাগরিক হইয়া আমরা অত বছর বসবাস করিয়া চলাকালীনেও আমরা এখন আমরা কাছে ওই যে নোটিশ আমরা ইভেকশনের নোটিশ দেওয়া হইয়া। কোনো বেশি দিন দেওয়া হয়েছে? এটা আমরা মনিয়ারখাল ফরেস্ট বিটে দেওয়া দিয়েছি। আচ্ছা। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने अलग अलग अभियान के चलते कई क्षेत्रों में फैंसी डील, कई क्षेत्रों में मोटरसाइकिल, गाय व दूसरे गैर जिम्मेदाराना सामग्री जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार अभियान के तहत AS-02 के 1285 नंबर के एक वाहन से 190 बोतल फैंसी डील नशे के द्रव्य जब्त किया गया, जबकि इसकी मूल्य 3,85,000 बताया जा रहा है। भीलवाड़ी इलाके में अभियान चलाकर मोटरसाइकिल व फूलकांदी क्षेत्र से गाय को जब्त किया गया। गौरतलब है कि गैर जिम्मेदाराना तस्करी की कार्रवाई के चलते बीएसएफ के जवान इन दिनों कड़ी कार्रवाई पर उतर गए हैं।
বাড়ি বড়লা পার্ট 1 বড়খানা পাটন হরিণচরা গরুটা আপনার নি আমার যে গরুটা তারা দর্শন পর্যটক কালকে রাত্রে একটা দর্শন আমার কতদিন আগে এটা আসছে? শুক্রবারে 2টার সময় গরু আসছে। শুক্রবারে শুক্রবারে 2টার সময় আচ্ছা আমি গরু ছিলাম না, আমি কাজও আসলাম। কাজে পরে আমার ফোন করে নিয়েছেন গরু পাওয়া গেছে এবং যেহেতু গরু খুঁজে পাইছি, আজকে সকালে আমি গরুর খবর পাইছি, পাইয়া ক্ষেত্রে উঠে গেছি। अच्छा যেহেতু গরু দেখছিটা গরু আমার उदाहरण विधानसभा केंद्र के थालीग्राम क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारकर एक व्यक्ति के घर से 80 किलो गांजा जब्त किया है। इस संदर्भ में प्रदीप पासी व सुभाषिष नुनिया नाम के 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उदाहरण पुलिस व लखीमपुर एसडीओ की ओर से खुफिया सूचना के आधार पर थालीग्राम इलाके के एक व्यक्ति के घर में इस दिन अभियान चलाया गया, जिसके चलते 80 किलो गांजा जब्त किया गया। उदाहरण थाने को सिर्फ प्रदीप हालोई ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और पकड़े गए दोनों व्यक्ति को पूछताछ के लिए कानूनी हिरासत में लिया गया है। আজি প্রায় 3-4 মান বছর এই ঘটনা উত্তর কম কিন্তু উদারবন থানা এলাকার শালিগ্রাম গাঁও প্রদীপ পাছি আৰু সুভাষ নুনিয়াৰ ঘৰত সন্দেহজনকভাৱে প্ৰায় 80 কেজি গাঞ্জা তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিছিলে আৰু এছডিপি লক্ষীপুৰ ছাৰ আৰু আমি সহযোগত তেওঁৰ ঘৰত খানা তলাচী কৰি প্ৰায় 80 কেজি গাঞ্জা টেবত পোৱা হয় আৰু এই দুজন ব্যক্তিক প্ৰদীপ পাছি আৰু সুভাষিষ নুনিয়া দুজনকে আটক কৰি তদন্ত চলাই है। कछार जिला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के विधायक राजदीप रॉय के आवासीय घर के सामने धरना विक्षोभ कार्यसूची प्रदान किया गया। साथ ही कछार नौगांव कागज कोल को फिर से चालू किए जाने का मांग किया गया। इस संदर्भ में स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसी भी हालत में पंचग्राम पेपर मिल व जागीरोच पेपर मिल को नीलामी नहीं किया जाएगा। सुबह 11 बजे इस विक्षोभ कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। बाद में प्रधानमंत्री के उद्देश्य से सांसद राजीव राय के हाथों एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। দীপ রয় মহোদয়ের ঘরের সামনে এসেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটি স্বাক্ষরপত্র দেওয়ার জন্য যে কাছাড় এবং নগাঁও দুটি আমাদের সম্পদ পেপার মিল, যার জন্য বিজেপি অনেকবার থেকে আমাদেরকে প্রমিস করেছে যে এই পেপার মিলটা আমরা রিভাইভ করবো, পেপার মিলটাকে আবার চালাবো। কিন্তু এর মধ্যে অনেক মানুষ, অনেক পেপার মিলের কর্মকর্তারা সুইসাইড করেছে, ওরা ওদের জান দিয়েছে এই পেপার মিল রক্ষা করার জন্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত পেপার মিল রক্ষা হয়নি। এরপরে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার চাইছে যে এই দুইটি পেপার মিলকে নিলাম করে দেওয়া হোক। আমি জানতে চাই এই পেপার মিলটি কি ভারতীয় জনতা পার্টি না আমাদের সম্পূর্ণ আসামবাসীর সম্পদ? আমরা এখানে রাজদীপ রয় মহোদয়ের সামনে একটা স্বাক্ষরপত্র দিয়ে বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে পেপার মিল আপনারা বিক্রি করার সিদ্ধান্তটা আপনারা এটাকে আবার ঘুরিয়ে নিন, না হলে কিন্তু অসমের জনগণ, সম্পূর্ণ জনগণ নিয়ে আমরা রাস্তায় নেমে আমাদের জীবন দিতে হলে আমরা দেব, কিন্তু পেপার মিলকে আমরা কোনো অবস্থায় আমাদের এই দুইটি জাতীয় কথা পাতিলে মই নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে মই সববাৰ সংসদত যোৱাৰ পিছত অহাৰ পিছত মই প্ৰেছ মিট কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা মই মোৰ প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্টখিনি দি থাকোঁ। কিবা না কিবা ডেভেলপমেণ্ট হ'লে আপোনালোকে পেপাৰত আৰু প্ৰেছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব। जिले के पतालखंडी विधानसभा केंद्र के पुलिस थाने के कार्यकर्ताओं द्वारा पानीघाट इलाके में खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाकर लगभग 20,000 याबा टेबलेट जब्त किया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 60 लाख रुपए बताया जा रहा है। खुफिया सूचना के आधार पर करीमगंज पुलिस प्रशासन ने इलाके में छापामारी किया, जिसके चलते रकीबुद्दीन व और एक व्यक्ति जिसका नाम नासिरुद्दीन बताया जा रहा है, इनके घर में छापा मारा गया। इधर छापे के दौरान आवासीय क्षेत्र के कुछ लोग व युवा पर पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला भी बोल दिए, लेकिन इसी दौरान इस वारदात से जुड़े सभी आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। पुलिस के ऊपर हमले से जुड़े लोगों के नाम अब्दुल कादिर, सैफुल्ला, अब्दुल्ला व दूसरे कई कार्यकर्ता बताया जा रहा है। আজি অপাৰেশ্যনটো আজি প্ৰায় এৰাউণ্ড গধূলি সময়ত মানে দুপৰীয়া সময়ৰ পৰা এটা অপাৰেশ্যন অলৰেডি প্লেন কৰি আছিলে আমাৰ কৰিমগঞ্জ পুলিচ টিম আৰু পাটাৰ
দুজনে একেলগে। তো এটা স্পেচিফিক ইনপুট আছিলে যাৰ বেচিছত পানীঘাট বুলি যিখন গাঁও আছে পাথাৰপল্লী PH এৰিয়া, তাতে হবিবুল্লা নামৰ মানুহ এজনৰ ঘৰত এটা ৰেড মৰা হ'ল। ৰেডত প্ৰায় আমি 20,000 ইয়াবা টেবলেট তাৰ মাৰ্কেট ভেলু এৰাউণ্ড 60 লাখ ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। আৰু লগতে এজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। তেওঁৰ নাম হৈছে নাছিৰ উদ্দিন, ছান অফ লেট আব্দুল হান্নান। তেওঁৰ ঘৰ পানীঘাটতে। আৰু লগতে আৰু জড়িত কোন কোন আছিলে আৰু 3-4জনৰ আমি নাম পাইছোঁ। তেওঁলোককো মানে বিচাৰি থকা হৈছে এতিয়া। বৰ্তমান তেওঁকে এৰেষ্ট কৰা হৈছে। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা ঘটনা মই ক'ব খুজিছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ পুলিচ টিমটোৱে গৈ এই বস্তুখিনি চিজ কৰিব গৈছিলে, তেতিয়া ওচৰৰ পাজৰৰ কেইজনমান মানুহে পুলিচ টিমটোকে অলপ এটেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। তো সেইটোৰ কাৰণে আমি বেলেগ এটাও কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ পুলিচ টিমৰ ওপৰত হাত দিয়া বা এটেক কৰাটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা অপৰাধ। সেইটো এটা বেলেগ এটা কেছ এৰেষ্ট হৈছে। তাতো আমি 4জন মানুহক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে আব্দুল কাদিৰ, চাইফুল্লাহ, আব্দুল্লাহ আৰু লগতে এগৰাকী মহিলা। এই 4জন মানুহক আমি সেইটো কেছতো এৰেষ্ট কৰা হৈছে। আৰু কোনো আহত কোনো হোৱা নাই। সেইটো বস্তুত আমি জাষ্ট অপাৰেট কৰিছে আমাৰ মানে কৰিমগঞ্জ পুলিচ টিমৰ পাথাৰপল্লী পুলিচ টিমে বহুত প্ৰফেচনেলি ভালকৈ কাম কৰিব। সেই গোটেইখিনি আমি ভালকৈ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু নগদ ধন পোৱা নাই। আৰু আমাৰ মানে কি যোনে এনেকুৱা ধৰণৰ কামত লিপ্ত হৈ আছে, তেওঁলোকক আমাৰ মানে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে, অসম আৰক্ষীয়ে এটা বহুত মানে এটা মিছন হিচাপে লৈছে গোটেই অসমক এটা ড্ৰাগমুক্ত কৰিবলৈ। আমি সেইটো কাৰণে অপাৰেশ্যন আৰু বেছি তৎপৰতাৰে চলাই থাকিম। আৰু যোনে যোনে এনেকুৱা বেয়া ধৰণৰ কামত জড়িত হৈ আছে, আমি তেওঁলোকক মানে আহ্বান জনাম আৰু উকিয়াই দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে এইবিলাকৰ পৰা ওলাই আহক, নহ'লে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক অপাৰেশ্যন আৰু বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব, আৰু বেছি আপোনালোকৰ ওপৰত এটা দৃষ্টি আছে। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব বুড়ো বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, পুরোদা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में विधानसभा केंद्र के लायलापुर फायनपुजी क्षेत्र में मिजो दुष्कृतिकारियों द्वारा असम की जमीन जबरन दखल किए जाने के खिलाफ तथा बमबाजी किए जाने के खिलाफ इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन कड़ी निगरानी रखते हुए पूरे क्षेत्र में अपनी नजर टिकाए रखा है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने 11 जुलाई को पूरे क्षेत्र का दौरा किया। इसी दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। কি হয়েছে ঘটনা মানে তো ওখানে কালকে তারা আইসে কাজ করবার লাগি, তখন তারা আইসে মিজুরা এখানে কাজ করতে দিছে না। তারপরে তো রাত্রে বোম ফুটাইছে, পরে তারা পুলিশ ম্যাডাম তারা আইসে। এখন তোমরা যারা এখানে আসো তোমরা মানে কিরকম ভাবরা কি তার টেন্স আছে নি না এটা তো কইতে পারলাম না, ইয়ে নাই মানে কিটা ভাবরা যে জায়গা থাকা যাইব বা না এটা থাকা যাইব আর কি, তারা দখল করবে ওটা ওটা বারবার আইয়া ডিস্টার্ব দেয় না এটা এরকম বারবার আইয়া ডিস্টার্ব দেয়। কালকের ঘটনাটা আপনার নাম তো নিপেন্দ্র রায়। আচ্ছা নিপেন্দ্র দা, বর্তমান সিচুয়েশনটো কি আছে আর কি হয়ে আছে? এটা তো কালকেও তো তারা ব্লাস্টিং মারছে, মানে সঠিক জানি না কিটা লাগে মারলো। তখন গ্রামের মানুষ ঘুমাইছে না, তখন সবও ডরাইয়া আতঙ্ক হয়ে গেছে। তখন সবাই কয় তারা পারিব নাকি জানি, পারিব নাকি জানি। এটা বহুত দিন থেকে চলে, আগেও এইখানে মারছে কয়েকটা। এই যে ফাটাইছে স্কুল ফাটাইলো 2টা, এরপরে নগদভাবে তো কালকে মারলো। এর 2 দিন আগে নয়, এর 2 দিন আগে মারলো এইখানে দিন, আর গত রাত মারলো 2টা। মারার পরে আমরা তো মানুষ সব জাগে, তখন সেও গাড়ি উস্কালো, সেও দেখে ওরকম করে মানুষ আতঙ্ক হয়ে গেছে ডরাইয়া। মানে জায়গা ছাড়িয়ে যাওয়ার ধান্দাটা ছাড়িয়ে যেত না, কেন চালক বিশ্বাস নাই, এই দাস সেরাইব কিতা করবো। ওইটা আমরা আর কি সবাই ডর আছে সব। আপনার পুলিশ প্রশাসনের কাছে কিটা করতেছেন, সরকারের কাছে বা পুলিশ প্রশাসনের কাছে কিটা করতেছেন? এটা তো আমরা কই এখন আমরা এটা জেলা शांति और जिला शांति। सिलचर फूडगेज मार्केट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से पुलिस प्रशासन व आम लोगों के बीच सैनिटाइजर, मास्क व दूसरे जरूरतमंद सामग्री वितरण किया गया। कोविड संक्रमण के रोकथाम में संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा ये उद्योग हाथों में लिया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। हमारा डेढ़ सेक्रेटरी अजय अग्रवाल बोलेगा आपको। हमारे सिलचर फूडग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से हम लोग आज सिलचर में 6 पुलिस स्टेशन में डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, कल्याणी हॉस्पिटल, ये सब जगह कोविड प्रोटोकॉल में अपने को जो चाहिए हैंड सैनिटाइज़र है, मास्क है या थर्मल स्क्रीनर है, वो सब चीज़ हम लोग डोनेट कर रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। इस साल हम लोग का सिल्वर जुबली ईयर है, जो कि हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क है। 25 साल आज हमारे मर्चेंट एसोसिएशन को कंप्लीट हुए हैं। तो इस साल हम लोग का बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन कोविड के चक्कर में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी है हम लोग सबके साथ है, सबका सहयोग हमें भी चाहिए और हम भी सबके साथ रहेंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका डिवीजन? जो चाहिए हम लोग करेगा समाज के लिए। हम लोग सिलचर फूडग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन से। आपका डिजिग्नेशन? मेरा डिजिग्नेशन जॉइंट सेक्रेटरी, दादा सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर और सीनियर मेंबर हैं। थैंक यू। काटीगुड़ा क्षेत्र में अवैध तौर पे भैंसों की सरबराह बांग्लादेश में किए जाने के दौरान बीएसएफ के जवानों ने खुफिया सूचना के आधार पर कई भैंसों को धर दबोचा और तस्करी फरार हो गए। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और पकड़े गए भैंसों को कानूनी हिरासत में रखा गया है।
भाजपा मेडिकल सेल के उद्योग से मालूग्राम के जय कुमार रोड स्थित आवासीय इलाके में 200 से भी ज्यादा गरीब लोगों के बीच त्राण सामग्री वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा मेडिकल सेल के कन्वीनर डॉक्टर प्रवाल पाल चौधरी, कछार के जिला भारप्राप्त सभापति विमलेंदु राय, बीडीपी इंचार्ज अमिया कांति दास, सांसद के प्रतिनिधि पुलक दास, एपीडीसीएल के डायरेक्टर नित्य भूषण देव व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। আজকে যে ত্রাণ সামগ্রী যে বিতরণ যেটা হচ্ছে সেটা সম্বন্ধে আপনার ভারতীয় জনতা পার্টির মেডিকেল সেলের পক্ষে এখানে দুস্থ পরিবারদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। আর মেডিকেল সেল বিভিন্ন ধরনের জনহিতকর কাজ করে। আর এই মেডিকেল সেলের প্রভার পরিষদের দীপ্তাংশ ভট্টাচার্য প্রমুখ এখানে উপস্থিত আছেন। আমি আজকে এই কার্যক্রমে উপস্থিত হয়ে ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। এরকম যে মানব সেবা সেবাই ধর্ম, এটা যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাক দিয়েছেন, সেই অনুসারে যারা কাজ করছেন সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জয়কুমার রোডে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে মেডিকেল সেল আছে সেই সেলের যিনি কনভেনার প্রবাল পাল চৌধুরী, আমাদের তরুণ নেতা, ওনার তৎপরতায় এবং প্রচেষ্টায় আজকে এই অঞ্চলের যারা স্লামে যারা তথাকথিত গরিব লোক যারা বসবাস করেন তার এই অতিমারিতে ওদের কাজকর্ম একটা ব্যাঘাত ঘটেছে। ওনাদের সাহায্যের জন্য উনি আজকে এখানে কিছু চাল ডাল সবজি এই সমস্ত ব্যবহার করেছেন, এই সমস্ত জোগাড় করেছেন। আর আজকে এখানে আমরা দেখলাম অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে কোভিড প্রটোকল মেনে এখানে কিছু লোককে এখানে সেই ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমরা প্রবালবাবুকে ধন্যবাদ জানাই। আর আগামী দিনেও ওনার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি বিমলেন্দু রায় মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন। এখানে আমাদের সাংসদের প্রতিনিধি পুলক দাস মহাশয় এসেছেন। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের এই উদ্যোগকে ওরা সহযোগিতা করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে প্রকল্প আগামী দিনেও আমরা করব, সেই প্রচেষ্টা থাকবে এবং সবার আশীর্বাদ যেন আমাদের সাথে থাকে। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির যে মেডিকেল সেল আছে সেই মেডিকেল সেলের কনভেনার প্রবাল পাল চৌধুরীর প্রচেষ্টায় আজকে রাজকুমার রোডে গরিবদের জন্য কিছু ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। যারা বিগত দিনে করোনার জন্য যে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে, যারা গরিব পরিবার তাদের কথা চিন্তাও করে पंचग्राम पेपर मिल व नौगांव पेपर मिल को फिर से चालू किए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के समक्ष अपील किया है। अलकापुर के विधायक हाजी निजामुद्दीन चौधरी ने इस संदर्भ में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए उन्होंने विस्तारित खुलासा किया। উনি চাইলে পারবেন। আর আমি শুনেছি স্টাফের যা পিএফ বা স্যালারি যেগুলা দিবার আছে 2 বছরের 1 বছর করে দিবেন। সত্যি ভালো লাগে। খালি স্টাফের স্যালারি না, অনেক মানুষ আছে লাস্ট পেপার মিল বিক্রি করার সময়, যে সময় বন্ধের সময় অনেক মানুষ আছে যে মানুষে মরে গেল, মানুষটা নিজের সামনে, দুঃখ লেগেছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ স্যার, আপনি এই যে সুন্দর সাক্ষাৎকার দিলেন বা অনেক কিছু আমাদের মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরলেন, এটার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার দীর্ঘজীবী কামনা করি, এই বলে शेष करलाम। क्षेत्र के सोनाई रोड क्षेत्र में नशा मुक्ति सेंटर के कर्णधार कमरुल इस्लाम ने इलाके के पुलिस कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया और उन्हें खून से लथपथ कर दिया। मुद्दे को लेकर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत आरोपी को धर दबोचा। 144 धारा को पीछे छोड़ जब अपने मनमर्जी के अनुसार कमरुल इस्लाम राजमार्ग पर यातायात कर रहे तो उसी दौरान पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता नित्यानंद दास द्वारा उन्हें पूछे जाने पर जमकर हमला कर दिया गया और उसी वक्त वे लहूलुहान हो गए। बहरहाल आरोपी को धर लिया गया और इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है।
দেখো না নজরুল বলে কি খেয়ে জানি বুঝছো আমি তারা ভদ্রভাবে তারা গাড়ি আটকাইছি ভিআইপি গাড়ি আছিল মানে লকডাউন মানে এতিয়া বর্তমান তো ইয়ে চলে কারফিউ চলে কালফিউ চলার নয় 3টা 15 চলে তখন আমি গাড়িটা আটকে কইছি দাদা আপনি এখন লকডাউনটা আপনি জানেন না কারফিউ চলে জানেন না উঠিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন নাই উঠিয়ে কইছি এটা বালের লাগে লাগানি নি অত স্ল্যাং ইউজ করতে আমি কইছি কই কিটা লাগালি ওই যে এটা দেখানি আমি কইছি অত ছোটো করে লাগানি আমি তো দেখছি না তো এটা বাল ডিউটি করে নি উঠিয়ে কইছে মানে ওকে তো ভাষা গালিগালাজ করছে মানে এই স্ল্যাং ইউজ করছে আমারে তখন আমি উঠে কইছি আপনি এইভাবে খেনে কইরা তুই আমার চিনস না আস্থার আঙ্গেরহাড়ি থানায় চিনে আস্থা শিলচর শহরে চিনে আমার এইভাবে কোয়ার পরে নামিয়ে আইছে নামিয়ে তো ধাক্কা মারিয়া আমার এটা তার গাড়িতে লাগিয়া এই হইছে আমার মানুষটাকে নজরুল আপনার ইয়ের সামনে কে মানুষটা কমরুল নিউ লাইফ ফাউন্ডেশনের মালিক বোধহয় আমি শুনলাম এখন আমি জানি না আমি চিনিও না শুনছি যতটুকু তার বাসা হইলো আপনার এখানে বোধহয় নাগাটি আচ্ছা মূলত কিতার লাগে ঘটনাটা হইছে আমি তারে লকডাউন যখন মানে কারফিউ চলা অবস্থায় আমি গাড়িটা আটকাইছি কইছি আপনি এখানে গাড়ি এখন চালাইরা সবরেই থামানি হর আমি হায়ার অথরিটি আমি ইয়ে পাইয়া আমি গাড়ি আটকানি শুরু করছি আমরা লগে আরও আমার লগে নাথ স্যার আছিল এসআই নাথ স্যার আছিল আপনার হাতে ইনজুরিটি কিরকম তো নামিয়ে আমার ধাক্কা মারছে মারিয়া তার গাড়ি কোন জায়গায় লাগছে আমি জানি না আমিও কুইতে পারি না टीचर चिकित्सा महाविद्यालय में 11 जुलाई को कोरोना संक्रमण के चलते कुल 95 मरीज एक्टिव पाए गए हैं। कोविड वार्ड में 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित खुलासा भी किए। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 95 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন, 44 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 51 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 10 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 62 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজে 13 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 27 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 5টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর 16টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে গত 24 घंटाয় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। जिला प्रशासन के उद्योग से सिलचर के सदर मनदेव सिविल अस्पताल में विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया विश्व जनसंख्या दिवस। आम जनता को संयम बरतने का किया गया अपील। सरकारी परियोजना की राशि हड़पे जाने के आरोप पर काटीगोड़ा के खंड उन्नयन अधिकारी शुजा हसन मजूमदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चल रही है पूछताछ। कछार जिले के मनियारखाल क्षेत्र में जोड़ाखाल स्मित नगर व दूसरे आवासीय इलाके के लोगों के बीच उच्छेद नोटिस प्रदान किए जाने पर इलाके के लोगों में छाई तनाव के माहौल। सरकारी जमीन पर रह रहे हैं इलाके के लोग। करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने कई अभियान के तहत जब्त किया फैंसी डील, मोटरसाइकिल व अवैध तौर पर सरबराह किए जा रहे गाय, चल रही है कार्रवाई। खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारकर उदारबंद पुलिस ने जब्त किया 80 किलो गांजा। पकड़े गए प्रदीप पासी व सर्वाशीष नुनिया नाम के 2 व्यक्ति। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।